Halo, halo semuanya. Halo Lidi, halo Lip, halo K, halo Polo. Lagi ngapain? Ini live-nya chill sih kali ini. Kayaknya gue sambil ngerjain hal-hal gue sendiri juga, sambil live juga, sambil ngobrol juga. Vanessa sama Vanessa Angels gak? No, I will be low. Actually, I don't know. If someone else is live, I can consider. Baru lihat Instastory kesini, oke, berarti efektif ya. Kok berisik? Oh damn, wait, let me turn off the fan. Oke, thank you for the reminder. Tadi suara fan-nya masih hidup. Akhirnya Vanessa live juga, ya dong. Hasil pekan baru ya, iya. Mulai coding dari Python ya? No, I started coding with C++. So, ya bahasa pertama aku C++ sih. And not like Python. Biasanya kan kalau, tapi gua rasa kalau baru mulai belajar, it's probably better to have Python. I mean, not better lah. Python itu juga one of the good option daripada among all of them. Tapi tergantung mau kemana juga sih. How is my day? Okay, just your usual Thursday. I guess ya lumayan capek juga sih jujur. Dari habis pulang magang. Sudah makan? Sudah dong. Pernah makan biawak gak? Oh damn, what kind of question is this? Enggak. Udah makan malam belum? Udah. Sapa? Halo Hilda. Gerah gak? Enggak, ini ada aircon. Lagi breakout? Ya, I guess ada beberapa sih. Tapi ya, I guess that's normal. Oh ya, see you untuk yang udah ada tiket di final chapter. Nanti ada 70-an, hampir 80 ya. Sayang banget beberapa gak bisa datang. Thank you, Jung. Satu kamar berapa orang? Satu kamar 2 orang. Nggak capek. Aslinya capek ya, cuman karena ada kalian semangatin aku, jadinya nggak capek lagi. Aduh. Sebelumnya ada kenal siapa saja? Beberapa sih, tapi siapa aja ya? Kenal kayak close friend enggak, tapi kayak cuman acquaintance. Gimana sih cara baca? Acquaintance. Gimana cara bacanya? Bentar ya. Acquaintance. Cuman kayak kenalan gitu. Like I know beberapa orang kayak siapa aja ya? Benedict, Bernard. Nggak tahu sih, gue harus lihat listnya kalau mau jabarin satu persatu. Aslinya orang mana? Orang Pekanbaru, orang Riau. Banyak banget gordennya. Yes, like behind the curtain is all just windows. So yeah, so the thing about it is that when you have so much windows in your room, it will be in the afternoon, right? The sun is facing the room and it will be very hot. And when I come to my room in the after my work, it will be quiet, warm, and I don't really like that. Tapi ya gak apa-apa, ada aircon. Riau kok Jawa Medok ya? Gue gak tau sih gue logatnya gimana. Lihat sayur gak? Sayur apaan?
Oke, mungkin gue baca chat bentar ya. Line berapa? 05 ya, 05. Coba buka kacamatanya bentar. Kayaknya tiap kali live selalu suruh buka kacamata deh. I feel like at this point udah terlalu sering deh. Roommate di COC. Oke, banyak yang tanya nih roommate di COC. Roommate di COC gua itu Keith. Keith. Yes, very fun person, very energetic. Asik lah orangnya. Baru ngobrolnya yang ngalur ngidul juga sih. Jadi, bisa lepas habis kayak syuting gitu kan. Quite nice. Oh damn. Kok kayaknya akhir-akhir ini banyak banget ya nge-ship. Damkar lah, Dana lah, apa lagi? Ikit lucu ya cuy. Ikit ngakak orangnya cuy, seru banget. Bisa ngalor ngidul gitu. Ya, Nares juga kayak, what? Kalian jujur lumayan kurang kerjaan sih. Tapi agak apa-apa. SMA di mana? SMA 8 Pekanbaru. Lucu-lucuan aja iya. Biar ada bahan ketawa. Halo Vanessa. Berapa bersaudara? 2 bersaudara. Hari ini makan apa? Good question. Makan nasi sih, biasa aja. Nasi. Lihat apa ada sayur apa di tokonya ya. Itulah. Sayur Sani Yuriko. Oh gitu. Ini orang gak pernah gak lucu. Aduh. Channelmu dijadikan food update aja. Oke. Mungkin besok-besok kalau gua ada makan, gua coba kirimin deh. Tentuin nama fanbase. Ya Empathy. Oh ya Gueo. Damn, so many ships. Fantastic sounds quite nice. Suatu whole project. Aku pernah main. Lumayan seru tapi sekarang nggak bisa sih. Oh damn, ran out. Enggak apa. Lumayan seru tapi sekarang udah nggak sempat lagi sih. Udah gak ada. I have no energy to play games anymore. Punya cici kak? Iya benar, aku punya kakak perempuan. Van Gogh. Fantastic. Kok baju kuning mulu? Ini random sih, kayak apa yang ada di lemari aku pakai aja. Udah ada jumpa Seni belum? Belum. Maybe I should make an appointment apa weekend gitu. Ke Bali dong kalau liburan. Yeah, actually I've never went to Bali. Maybe one day I should. Definitely should go to Bali. Kapan-kapan lah. Sempat lihat channel YouTube. Yes. Itu channel YouTube yang jujur belum tahu sih mau diapain. Karena kan dulu gua sering ikut kontes gitu. Habis itu gua rekam 2 jam non-stop kontes. But I don't feel like that's entertaining enough. I need to come up with something more engaging. Tentuin hashtag di X. Oh, that's correct. Okay. I guess we can try to fix our sekarang sama abangku gak kenal Samuel gak? I know Samuel dan aku ada kenal Samuel and dari Semantel, but I'm not sure if
you are referring to the same person or not. Okay, anyway, suka seblak gak? Good question. Nah, gua pas syuting kan, gua mau pesan seblak lewat ya gua mau pesan seblak lah pokoknya. Tapi kakak ruang guru bilang nggak boleh, takutnya nanti sakit perut. Jadi ya gua gak pernah makan seblak. Jadi nope, belum pernah makan. Maybe one day I will try. Anyway, let's try to come up with a fan base name, I guess. Fan base, bukan fans ya, nama community-nya lah. I guess that would be nice. Juga kalau kita mau ada pertanyaan mau apa, can just tweet it on Twitter with the same hashtag, and you know, can easily find that way. Gua tadi ada fantastic, which is quite nice. Gua coba carikan dulu ya. Fanstar, Fanshine, then Van Gogh. Tapi gua bukan orang art sih. Kenapa jadi Van Gunawan? Vanessa Angel. Fanshine kayak nama bisnis seni. That's a good point. Oh, Van Gunawan karena Ivan Gunawan. Damn, gua gak connect sampai sana sih. Ya, Fanshine terlalu mirip. Okay, let's just cross that out. Fan nice. Fan code minus berapa? 175. Fantastic. Ya, Fantastic is quite nice. Tapi kalau kita fix, kita gak bisa ganti lagi. Tidak. Biasa kalau lagi sedih ngapain? Ya kalau sedih nangis sih, simple kayak. Kalau sedih jangan ditahan sih, bagusan. Oh, buatin poll. Oh ya, that's correct. Kita bisa bikin poll di channelnya. That's true. Jadi I guess di sini gua bakal ngumpulin beberapa kandidat. Fanberry, what the heck? Pernah ngomong sama Theo kah? Pernah dong. Fantasy Wish. Nice one. Fan cake. Kenapa jadi fan cake? Gua gak pernah post foto kue kan di channel. Fanestar, Fanmore, Fantastic. Okay, Vancouver tuh, is that in Canada? Di mana ya, nggak tahu gua. Okay, bentar ya, gua lagi go through the list of your suggestions. Fanmore, Fantastic, Fan Sauce, Fantastic, Venezuela. Okay, let's Fun Mates, Fanmore, Venezuela, Fun Cave, Fun Food. Jangan food terus dong, nanti isi channelnya makanan semua. Fanmates, Fending, Funnest Wish. Okay. No, it's too long, I think. Fan nice. Fanjang, Fanmath, Fending. You know what? Jujur susah sih nentuinnya. But I think right, it's a bit too early to decide. Ya gue udah bilang berapa kali sih, it's a bit too early. But maybe we can wait a little bit. Agak terlalu cepat sih. Oh gini deh. Right now is di IG kan gue sekarang 17k kan. Mungkin kita sampai 20k lah baru nentuin, oke? I think we are still a bit too gimana ya? Belum
established I guess. Coba ngomong bahasa Jepang. Damn, gue gak bisa bahasa Jepang cuy. Roommate'nya siapa? Ikir. Bentar ya, gue perlu top up aircon gue. Jadi aircon di NTU itu kita pakai sistem top up. Jadi harus top up berapa dolar gitu buat nyalain airconnya. And aku barusan kehabisan saldo, so I will take a few minutes to top up. So yeah, I will cabut bentar. Sorry, bentar ya. Okay, is the live still ongoing? Oke, good. Aku udah balik. Sudah kembali. Maaf, memakan waktu sebentar. Anyway ya, maybe kita bakal bikin pollnya 20k lah. Baru bikin poll. Poll untuk nama hashtag yang dipakai buat nanti. Ngomong Korea, gue gak bisa Korea, maaf ya. Gue cuman tahu satu kalimat yang gue kemarin bilang ke Bima. That's it. That's all I know. Bangkok. Okay. Di Pekanbaru ada bahasa di Pekanbaru ada bahasa daerah gak? Yes, bahasa Melayu sih, tapi I guess it's very similar to Indonesian, like Indonesia yang sebenarnya, so I guess masih bisa dimengerti walaupun juga tahu bahasanya. Kalau live ngomong sendiri banyak ngomong, tapi kalau live sama yang lain lebih banyak diam. That's a good point actually. Kenapa belum istirahat? Baru jam 10 sih. Ada ketemu Chris gak? Udah ketemu Chris gak? Belum. Ya deh, gua coba tanyain deh. Chris. Send a message. MBTI-nya apa? INTJ I think, kalau gak salah. Ya, should be that. Coba bahasa Korea. Gue cuma tahu satu kalimat cuy. Cuma tahu that's it. Cuma tahu perkenalan dah, itu aja. Janganlah. Mungkin kalau ada yang ahli Koreanya di sini baru gua coba. Oke, ini gue coba tanya juga lah.
Bentar ya. Ceritain Code Vita. Oh, actually that's a good one. Ini bukan filter ya guys, ini kacamatanya real ya. Ini bukan filter TikTok ya guys. This is a real glasses. This is not filter. I can touch these glasses, I can interact with it. Ini nyata ya guys, bukan filter. Tadi ada yang bilang filter soalnya. Kalau dibuka kacamatanya aman. Actually no. Kalau kayak baca ya agak jauh gitu, gua gak bisa. Mau ceritain kok Vita, mau berita jalan ambles di Singapura. Yes, di Tanjung Pagar, bukan ya? Tanjung, ya somewhere around there. Itu lumayan serem sih jadinya. Quite scary. Dinner apa? Dinner tadi gue makan tempe. Jadi kan, the first year I come here right, gue gak tahu cari tempe di Singapura itu di mana. Jadi gue kayak ya gak bisa makan tempe. Like dulu aku di Indo pas SMA SMP gitu kan, I mean quite frequent lah makan tempe. So like ya lumayan sering lah gitu pokoknya. Kayak seminggu tuh at least ada sekali. Maybe more, maybe even more than that. Ya, yeah. So sering banget. But once I come to Singapore, right, in my first year, I don't know where to look for tempe, like, just because that, you know, I'm not familiar with places here. And then, so I just tried different places, and then like, recently, I think it's already been some time. Kayaknya udah berapa bulan yang lalu, gue kayak ketemu satu store yang tempenya lumayan mantap. So yeah, gue tadi barusan kesana. Not bad. Tim tempe, yes. Jangan Inggris. Oh no. Campur-campur lah ya. Okay, anyway. Maybe cerita dari yang baru potong rambut. A few days ago. Bentar ya. Aku coba lihat-lihat juga. Rupanya nggak bisa sih. Halo. Kalau lepas kacamata mirip Rafael. Really meh? Gak tau sih. Gak pernah coba compare side by side gitu. Bocoran dikit dong, nggak boleh ya. Kak Iman udah marah loh. Nggak boleh. Halo. Sapa aku dong kak. Halo Kenny. Minus berapa? 175. Tertarik info karena apa? Oke deh, gua ngeyap tentang Oke. Anyway, jadi kan dulu SD itu kan udah mulai olim itu kan, olim mat. Nah, baru gua olim mat sampai SMP, baru gua OSN dapat medal, tapi di platnasnya enggak terpilih. Nah, baru gua kayak daripada gua
daripada gua nganggur gitu kan, nunggu pelatnas berikutnya, nunggu dipanggil pelatnas berikutnya, so I rather cobain bidang lain gitu loh. Nah baru gua coba. Ini udah berapa menit ya? Bentar ya. Wait, how to see my duration? Oke. Baru gua, daripada gua nganggur setahun, gua nganggur sih, I mean masih belajar, tapi bukan nganggur lomba sih, lombanya masih aktif juga, cuman daripada nunggu panas berikutnya lah setahun gitu kan, gua mikir mending cobain bidang lain gitu. So gua coba belajar informatika, and I think it's quite lumayan enak sih transisi dari dari matematika ke informatika, karena like the thing that you learn in math itu lumayan ngebantu buat informatika. Kayak number theory, combinatoric itu lumayan transferable knowledge-nya. Ya, tapi kan informatika tentunya you harus nambahin untuk bagian programming-nya. Jadi ya tinggal latihan programming, dan sama cara pikiran lumayan beda sih. Mirip, cuman ada perbedaan. Kayak matematika tuh lebih rigor, like lebih proof banget. Tapi kalau informatika tuh, kalau gak rigor, like enggak rigor tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Rigor tuh kayak solid gitu, tegas gitu proofnya, buktinya tuh harus tegas. Kalau matematika tuh harus kayak solid banget proofnya, dan lumayan abstrak, tapi dua-duanya abstrak sih. Tapi kalau untuk informatics itu, kalau gak terlalu rigor juga gak apa, but there's a benefit of being rigor though. Kayak jadinya you tahu gimana cara extend misalnya satu teorema atau satu formula gitu in general case, atau what makes some theorem work gitu. Jadi that is also important lah. Oh, you bisa ganti fokus gini. Nanti kok bisa ganti fokus gini? Gue bisa ganti lightingnya. Gimana sih cara ganti lighting nih? Bentar ya, gue lagi coba. Oh, bisa ganti lighting gini. Oh damn, this is good. Bentar ya, nih menemukan fitur TikTok terbaru. Oh, bisa digelapin juga. Oh damn, that's cool. Oke. Okay, that's cool. Main game apa aja? Gue lumayan suka Mario sih. Kayak Mario Bros, something like that. Itu lumayan seru. Dulu gue juga main Toho Project. Itu nyiksa diri sih mainnya. Itu susah banget. Jam berapa di Singapura? One hour more than you guys. Jadi kalian kan 9.14 kan? Gua 10.14. Kalau gak ada bidang MTK sama informatika, that's tough to be honest. Mau pilih bidang apa? That's tough. Kayak Amara live juga ya. Ntar gua paskan 30 menit dulu lah. Ya, gue kayaknya habis ini coba pindah deh ke tempatnya Amara. I mean, tadi ada yang bilang catur. I guess that's kinda interesting. Tapi gue gak tahu how good I will be, atau seberapa sukanya, karena gue belum pernah coba kayak actually try to learn and try to, you know, improve di catur. Gak tahu sih, karena gue gak pernah coba. Fisika gue pernah coba sedikit, but it's damn hard leh. Kalau kayak biology, chemistry itu
Mungkin karena gue udah pilihan pertama gue udah MTK ya, jadi kayak when I learn the other things, kayak coba not really. I know that there's always a way back. Kalau gue agak suka, jadi ya ujung-ujungnya balik juga sih ke MTK informatika. Tapi ya pas pertama kali mau ke informatika agak merasa sayang sih, karena kan MTK-nya kan kayak ditinggalin gitu. Tapi at least once aku masuk informatika, gue merasa ilmu-ilmu yang di matematika tuh ngebantu banget, kepakai banget. So yeah, anyway, I think I will move to tempatnya Amara, so we all of us can go there and have a chat over there. See you there.